आमମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତି ରହୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସ ବା ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ସକାଶେ ଜୈବିକ ପଞ୍ଜିକାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଉପଦେଶ ପାଠ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ସାଧୁ ମାର୍କଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର Gospel according to Saint ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ, ଜାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମଥାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରୁ ପଥରଟା ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍ ଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ। ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଲିଲୀକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାହାରି ସମାଧି ନିକଟରୁ ପଳାଇଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ବସିଯିବା। ପିଲାମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପାଟି ବେଶୀ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗିର୍ଜା ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତାମାନେ ଆମେ ରିଏଲି ବୋଧେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସି ନଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ତେବେ ଆଇ ୱିଶ ୟୁ ଅଲ୍ ଏ ହାପି ଇଷ୍ଟର। ଏତେ ସହଜ ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ପର୍ବ ଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏପରି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे जीवित ईश्वर, तुम्हें जीवित यह तुम्हारी वाक्य अटे। तुम्हें वाक्य माध्यम आम प्रत्येक जीवित अच्छ। से आम आखि खोली दियो, जेपरी वाक्य माध्यम से जीवित ईश्वर को देखी पार। प्रभु आम कान खोली दियो, जेपरी वाक्य माध्यम से जीवित ईश्वर रब को शुणी पार। प्रभु आम मुख खोली दियो, जेपरी से जीवित ईश्वर वाक्य जहाँ शुणु अन्य निकटरे घोषणा करी पार। प्रभु आम हृदय खोली दियो, तुम वाक्य संचय करी से जीवित ईश्वर को जीवन मध्य धारण करी प्रकृत अनंत जीवनर अधिकारी भाव आम व्यवहार को परिमार्जित कर पारे। तुम वाक्य बुझा तुम पवित्र आत्मा शक्ति और चालना प्रत्येक को दान कर। जीशुଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ।
आमेन। प्रिय माने, ईस्टर इज ए डे स्टार्टेड विथ न्यू होप। उत्थान पर्व एपरी एक दिन आउ सही दिन नूतन आशा रे मनुष्य समाज मनुष्य जाति बंचिबा पई आरंभ कला। जीशुंकर पुनरुत्थान दिन पर्यंत लोके भाबुथिले मृत्यु परे आउ जीवन नाही बोली, किंतु जीशुंकर मृत्यु उठिबा परे एक इतिहास रे परिवर्तन आसिला। समस्त गोटे नूतन भरोसा और आशा है जे मृत्यु परे मध्य जीवन अछि। आ ए जो जीवन ठारू लंबा ठारू ए जीवनर लंबा ठारू सेई जीवनर लंबा अधिक आउटे एहा लोके ज्ञात हे। प्रिय माने, जेतबे यीशु को क्रूसार्पित करा गला, हत्या करा गला, समाधि रे रखा गला, all the disciples were in certain condition। सब शिष्य माने दुख रे भांगी पड़ी जाइथिले। से माने दुखित थिले, मर्माहत थिले, निराश हताश रे जीवन काटुथिले। अब आमे कहि पारु केते केते बेले आमानकर मुंह माने सुखी जाइथिलो नै, एले आमे हम कोरापुटिया भाषा रे कहू, अनडिवाइडेड कोरापुटिया भाषा रे मुरमुरा हिथिले। तबे आमानक मधरे आजि काका मुंह रे हस नै, मुरमुरा हि अछंती। तबे ठीक तद्रूप शिष्य माने मध्य मुरमुरा हि थिले। दे डोंट हैव एनी होप, कारण यीशु मरि गले। सेई यीशु मरि गले जे कि ए शिष्य मानकु प्रेम करुथिले। सेई यीशु मरि गले जे अनेक आश्चर्य कार्य साधन करी ए शिष्य मानकु उत्साहित करुथिले। सेई यीशु मरि गले जे अनेक ज्ञानर कथा से मानकु कहूथिले। सेही यीशु मरि गले जो यीशु लाजारଙ୍କୁ 3-4 ଦିନର ପଛି ସଡି ଯାଇଥିବା ଶବକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେଇ ଯୀଶୁ ମରିଗଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ କହି ସାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜୁନସ୍ भविष्य वक्तांकर कथा नहीं, जुनस जेपरी मत्स्यर उदर मध्य 3 दिन रहिले, ठीक तद्रूप मनुष्य पुत्र अर्थात यीशु मध्य समाधि रे कबर स्थान रे कबर भितर 3 दिन रहिबे आ पुनरुत्थित हेबे। मत्स्य जेपरी 3 दिन परे जुनसंकु उद्गार कला बाहरे, ठीक तद्रूप बाइबल अनुसार यीशु मध्य 3 दिन रे पुनरुत्थित हेबे। ई कथा शिष्य मानकु कहिथिले, तथापि they were hopeless। से माने आशावादी नहीं, निराशा जीवन काटुथिले। किंतु जेतबेले यीशु पुनरुत्थित हेले सेमानक जीवन रे नुआ आशा जागृत होला। तो प्रिय माने, आज आमे समस्ते जेतबेले नुआ आशा आसे, जदि हमर परिस्थिति एमिति आसी कि कोनोसी परिस्थिति रे सुइसाइड करिबा स्थिति आसी, के जाने आपण मानक जीवन रे से परिस्थिति आसी ना नहीं तो जानिनी, किंतु मो व्यक्तिगत जीवन में से परिस्थिति मो जीवन रे आसी अबाउट टू कमिट सुइसाइड ता जीवन रे आसी कि अंधार देखा जाउतिबो चारियारे, जीवन रे किछि आलोक देखा जाउतिबो, बंचिबा पई उद्देश्य देखा जाउतिबो। आ से परिस्थिति मध्य शिष्य माने मध्य थिले, कारण वर्तमान यीशुଙ୍କୁ मारि देइछंती, आमर मरण दिन मध्य पाखरे अछि। आउ सेति निमंते जहर तार 20 पर्व 19 पदरे शिष्य माने डर रे भय रे से माने गोटे घर भितरे कबाट बंद करी रहिथिले। लेखा जाय सेठी जिहुदी मानक भय रे से माने द्वार रुद्ध करी से भितरे थिले। किंतु जेतेबेले यीशुଙ୍କୁ तांकर दर्शन हैला, से माने यीशुଙ୍କୁ साक्षात कले, they started celebrating। They started celebrating the life and witness of Jesus Christ that he is alive। यीशु ख्रीष्ट जीवित ईश्वर और ताहा से माने घोषणा करिबा पई और पालन करिबा आरंभ करिबे। तेणु आदिरो शास्त्रांश मार्ग 16 पर्व 1 पदरु 8 पद देई मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे। सेलिब्रेटिंग मीनिंगफुल
Easter, celebrating meaningful Easter, अर्थात अर्थपूर्ण उत्थान पर्व पालन करिबा, अर्थपूर्ण उत्थान पर्व पालन करिबा। हेले आमे केमिति उत्थान पर्व पालन करूछु आमे जानिछु कोइ पारे आमर चिंता थिबो जा हो दुख भोग सरला एतर माउस टिके मिलबो, जा हो दुख भोग सरला मु एते कॉस्टली सूट किनिथिली, एते कॉस्टली पैंट शर्ट किनिथिली, एते कॉस्टली साड़ी किनिथिली, एते सुना गहना सब थिला पिथि पारनथि, एते जीवन थिला। वर्तमान सेलिब्रेटिंग मीनिंगफुल क्रिश्चियन कथा कहू, एमती सेलिब्रेशन नहीं शरीर को सजाई नहीं, मन को सजाइबार उत्थान पर्व हेबा आवश्यक, मन को सजाइबा। ये माने कहली शिष्य माने जेतेबेले बंद कठोरी मध्यरे कहि पारे गोटे सेंटेंस लेखाउतिला जीसुଙ୍କର सहित बढ़िया वाक्य लेखाउतिला, तुमर लाइफ शिष्य मानकर लाइफ was rejoiceful, आनंदपूर्ण जीवन थिला, सब मिलुतिला, खाइबा को मिलुतिला, लोकर बाहबाह मिलुतिला, किंतु when Jesus died there was a full stop, पर full stop पड़ी गला। एते सुंदर कहानी लेखाउतिला जीसुଙ୍କ सहित से मानकर, किंतु full stop सेठी पड़ी गला। किंतु जेतेबेले जीसु उठिले आ कहिले शिष्य मानकर my death was not a full stop, but it was just a coma. तबे तुमे full stop को ताकु कमा करि दिया लेखो, but Jesus was died but he rose again. Continuation. आउ गोटे सेंटेंस आरंभ हेबो, गोटे आरंभ होइतिला भयंकर जीसुकर कथारे बाहा तुमे मारुतिलो, एबे आरंभ हेबाकु जाउछि तुम जीवन पाइबे बाहा लोक करिवे। That was the life of disciples. शिष्य मानकर सेपरी जीवन हला, ताकर जीवन फुल स्टॉप हेतिला। जीसु ताकु कोमा देले आउ थरे स्टार्ट करे लेखिले, but I am resurrected. प्रिय माने हम जीवन रे मध्य सेपरी अनेक समय फुल स्टॉप जागा गुडी को आसीबो, जीवन एठी एंड करिबी जेतबे दर्श गुडा को नहीं से माने कोर्ट रे कोनोसी केस रो समाधान लास्ट रे पहुंची जाती। आमे टेलीविजन रे देखि बाउ सारा नीप भागंती वकील आगे असते सतो की, इज इट ट्रू? तबे से माने नीप भागी दियोती से ट्रू फुल स्टॉप आउ ता बितरे कथा वार्ता ना। ठीक तद्रूप जीसु ख्रीष्ट जदि आमे कहि आम जीवन रो कोनोसी परिस्थिति आमती आसी फुल स्टॉप हो जाईची, जीसु को देखिबा देयर इज ए होप, देयर इज ए न्यू होप, पुनरुत्थान अछि, ताकु दृष्टि रखि चलंतु। एठी मरिबाटा जागतिक मरण, शरीर मरण, आउ गोटे मरण अछि, ताकु बंचंतु। आमे स्वर्ग रे जीवा पड़िबो, अनंत जीवन पाइबा कोठबो। ई माने सेति पाइ जोने कहंती योर प्रॉब्लम्स आर बिग, हम प्रॉब्लम गुडा को बड़ ही थई पारे, आ सेति पाइ हम फुल स्टॉप देबा पाइ चाहू, सुसाइड करिया पाइ चाहू, बट नेवर फॉरगेट गॉड इज बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। ईश्वर आपण मानकर समस्या ठारो अधिक महान परमेश्वर अटंती, से सब विषय करि पारिबे, कोमा देई आउ करे गोटे भयंकर जीवन आपण मानकु देई पारंती। के माने सेलिब्रेटिंग मीनिंगफुल क्रिसमस, सेलिब्रेटिंग मीनिंगफुल ईस्टर पालन करिबा पई हेले, अर्थपूर्ण उत्थान पर्व पालन करिबा पई हेले तीनोटी विषय हम जीवन रे दरकार अछि। शिष्य माने सेलिब्रेट करि पारले तीनोटी विषय पई। फर्स्ट विषय वर्शिप विथ हार्ट, हृदय सहित से माने जीसु को उपासना करुथिले, पुनरुत्थित जीसु को कहि पारु, जीसु को हृदय सहित ए माने उपासना करुथिले। केउ माने करुथिले मार्क तार 16 पद जेतबे आमे पढुछु आ सेठी लक्ष्य करुछु एक पदरे, विश्राम बार गत हेला उतारे मग्दलिन मरियम, जाकुबଙ୍କ माता मरियम ओ सोलोमी सुगंधी द्रव्य किनिले। देखाउती विश्राम बार गत हेला उतारे, विश्राम बार बोले आज की बार रविवार, तो विश्राम बार गला परे
सप्ताहर प्रथम दिवस देखा द्विपदरे पुणी सप्ताहर प्रथम दिवस अति प्रत्युष समाधि निकट गले से सूर्य उठिथिला तामाने विश्राम दिन यीशु ख्रीष्ट बा ईश्वर विश्राम नेले केबे सैटरडे आ रविवार दिन होछि एहा सप्ताहर प्रथम दिवस तेरे सप्ताहर प्रथम दिवस प्रत्युष माने जाइछथि आज से प्रत्युषर दिवस रे आमे समाधि को जाइछथि तेरे अनेक कहती आज विश्राम बार बोले नाही आज विश्राम बार नाही रविवार होछि यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान बार को गुरुत्व दे पालन करा जाए आमे यहूदी नाही आमे की आमे क्रिश्चियन ख्रीष्टन को लक्ष्य करी आमे चालिबा लोक यहूदी मानक पय परमेश्वर से भावना देइथिले अनेक मंडली गुडा कहते विश्राम बार को से गुरुत्व दे करी पालन करती आते से कथा आसे तेरे अरे भाग्य तो लिखाई कौन विश्राम दिन पवित्र रूपे सैटरडे को पालन करू गवर्नमेंट अथा पालन करिया पे सुयोग दउथि हफ्ते आमे पालन करनु की कथा तबे एटा केमती कथा सारा पृथ्वी गोटे दिन को डिसाइड करते बेले यहूदी मानक पई केवल विश्राम नेबा पई शनिवार डिसाइड हितिला किंतु ईश्वरकर योजना यीशु ख्रीष्टकर पुनरुत्थान दिन रे सारा पृथ्वी जेपरि विश्राम नेबे हाउ स्ट्रेंज इट इज किते आश्चर्य कथा पृथ्वी सारा रविवार दिन को छुट्टी घोषणा करूछथि आमे धन्यवाद देबा कन्स्टांटाइन राजा से पुरी कार्य कले आरंभ कले आ समस्त इम्प्लीमेंट करूछथि कारण जानी छथि पृथ्वीर समस्त यीशु ख्रीष्ट पुनरुत्थित सेति पई सेई दिन को आमे विश्राम दिन भाबे घोषणा करिबा जेपरि प्रत्येक मानव जाति तांकर उपासना करिया पई सक्षम हेबो उपासना करिया पई एकजुट बेटा बड़ विश्वास आमे जदि शनिवार दिन पालन करता आमे यहूदी जाई थाकु रविवार दिन ता माने यीशु ख्रीष्ट होछथि दीप्ति सेति पई से निजे कहिले मु जगतर ज्योति आ सेति पई प्रथम दिवस रे कोन तयारी हला पिला मानु को जत्न नियंतु यार से न हो प्रथम दिवस रे कोन सृष्टि हला दीप्ति यीशु सही प्रथम दिवस रे पुनरुत्थित होले दीप्ति सदृश नुआ आशा देले सेति पई विश्राम बार वर्तमान सैटरडे रु संडे को शिफ्ट करा जाय आमे समस्त वर्तमान रविवार दिन निजे विश्राम करछु ईश्वर को यीशु को देई आमे ईश्वर पिता ईश्वर को सेवा उपासना करू आ ई दिन कोन हेछि लिखा जाय केते जण स्त्री लोक विश्राम बार गत हेला उतारे रविवार दिन केते जण स्त्री लोक मग्दलिन मरियम जाकुबଙ୍କ माता मरियम सलोमी सुगंधी द्रव्य किनिले केते जण तीन जण स्त्री ए तीन जण स्त्री हाउ मच डेडिकेटेड देवे तब केते उत्सर्गीकृत थिले आश्चर्य लागिबो आ ए तीन जण स्त्री केवल एठी नहे आमे देखिबु 40 पदर 15 पर्व 40 पदर देखंतु लेखा होछि कोन केतेक स्त्री लोक मध्य दूर रे देखुथिले सेमानंक मध्य रे मग्दलिन मरियम सानो जाकुब और जस्टिन को माता मरियम पुणी सलोमी केते जण चारि जण को नाम स्त्री माने अनेक स्त्री बोले खाइ केते जण बहुत स्त्री लोक मान को कथा लेखाइ आ एमाने यीशुंकर कुशार्पित समय रे दूर रु थाई समारे देखुथिले यीशुंकर मरिबा पर शिष्य माने कोडे गले बार कोन हां फरारी ही गले अरे यीशु को मार देले रे आमे कोन करबा हम मध्य पळे किंतु ए स्त्री लोक माने दूर रु देखुथिले बोली लेखा जाय आउ से माने दूर रु देखुथिबा समय ताकर मन रे गोटे चिंता आसुथि यीशु को उपासना करिबार ताकर मन रे आवेग थिला अरे से यीशु जी हम सहित थिले आ जदि आपण माने पढिबे लूक तार 8 पर्व तार 3 पदरे लिखा अछि हेरोदस को बेबर्ता खुजा को भार्या कहना शोषणा पुणी
आहुरी अनेक स्त्री लोक ताहांको संगे थाई आपण आपण संपत्ति देई सेमानको सेवा करूथिले ता पूर्व लेखा अछि मगदलिनी मरियम कथा लेखा अछि तापरे पूजाको भारजा जोहना परे सोसना ए परि स्त्री लोक माने सेमान कोन करथि निजर संपत्ति देई जीसुଙ୍କର सेवा वर्शिप करथि हृदय सहित जो माने प्रभु को अधिक दान दियंती इतार अर्थ होती आमे अधिक प्रभु ठारे लालायित जो माने अधिक कॉस्टली जिनिस निज पय व्यवहार करती तेरे से माने जगत पय लालायित आ ए मानु को आमे देखुछु से माने जीसु को पय एते लालायित उपासना करिया हृदय सहित सेनि पय दूर रे रहि जीसु को देखुछंती आ they were the God loving women. ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ମହିଳା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ମହିଳା ମାନେ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟ ଉପାସନା କରିବାର ଚିନ୍ତା ନେଇ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଲେଖା ଅଛି ସେଇ 16 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦରେ ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ପାହାନ୍ତିଆ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେତେ ଦୂର ହେଇଥିବ ଯୋଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଥିଲା ନିଜ ଘରରୁ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କର 4ଟି उपासनार मन को आम देखा पाऊे 4टी उपासनार मन प्रथम भावना तक उपासना कर आम मैंने गुण ना लेट अस ट्राई सेलिब्रेट मीनिंगफुल क्रिश्चियन अर्थपूर्ण क्रिश्चियन अर्थपूर्ण ईस्टर पालन करने उत्थान पर्व पालन करने महिला मान हृदय सदृश आम हृदय करने पड़ो प्रथम कथा आई थिंक मु भावुछि they didn't sleep well last night से माने गत राति से दिन पूर्व राति से माने राति सारा सोई नथिबे कारण कोन से माने पूर्वरु सुप्रस्तुत होतिले आउ से माने आगरु यीशु को जते बेले हत्या करा गला समाधि दिया गला लिखा जाए से माने दूर रही देखुतिले माथि तार 27 पर्व 58 पद ठारू 61 पद पर्यंत जदि पढ़िबे कोन लेखा अछि माथ्यू 27 पर्व 58 रु 61 आरामत्य जोसेफ से पिलातों निकट को जाई यीशुଙ୍କର शरीर मागिले हां जोसेफ शरीर टिफेनी परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र रे गुडाई जोसेफ कोन गले सूक्ष्म वस्त्र रे ताकर शरीर को गुडाइले तापरे आपना जे नूतन समाधि पहाड़ रे खड़ी दिले सेति मध्यरे ताहा रहिले यीशु को नुआ समाधि रे रखिले समाधि द्वार रे गोटे बड़ पत्थर गोडाई दे चली गले आउ गोटे बड़ पत्थर रे गोडाई दे चली गले तापर 61 पद रे लिखा अछि कोन बोली मगदलिनी मरियम ओ अन्य मरियम से स्थान रे समाधि सम्मुख रे बसी रहिले देखो तो केते डेडिकेटेड केमिति हृदय से मानकर से माने यीशु को दूर देखुथिले एपरि कि यीशु कोठी समाधि पाउथि कोठी तक रखा जाउछि सेटा मध्य से माने देखितला लेखा होछि कि कोन बोली मगदलिनी मरियम अन्य मरियम से स्थान रे समाधि सम्मुख रे बसी रहिले केते समय हेति राति एते सब काम यीशु मरिले केते घंटा रे 3 घंटा पर ताको ओल्हाई दिबो ओल्हाइला पर पिलातों को पाखकु आरामत्य जोसेफ बोले से आनिले ताको शरीर को सूक्ष्म वस्त्र देले के जण तेल फेल लगे की पूरा केते राति हेतिबो हेले से राति रे जेतबेले आरामत्य जोसेफ यीशुଙ୍କର शरीर ने सेठी रखुछंती आ सेतेबेले ए माने राति रे मध्य बसी छंती केते राति होला से माने सोई नाती प्रभुकर उपासना करिया था आमे जदी सत्तरे केते जण आमे जाइथिलु समाधि को दे आर ब्लेसेड कारण आमे प्रभु को पाई समय दउछु आ समय देवा लोक प्रभु को पाई समय देवा लोककर
परिश्रम वृथा नहे प्रिय माने आमे एई महिला मानक दे शिक्षा अर्जन करूछु दे डिडंट स्लीप वेल एते दिन हला आमे मध्ये प्रभु को पाई के माने रात्रि रे उठी मध्ये प्रार्थना करूछु प्रभु को ठार उत्सर्गित लोक प्रकृत उपासक माने से रात्रि उठी सुधा प्रार्थना करते द्वितीय विषय दे प्रिपेयर्ड थिंग्स दे प्रिपेयर्ड थिंग्स फॉर जीसस से जीसु को पाई अनेक महत्वपूर्ण द्रव्य तैयारी करते देखा जाए लुक तार 23 पर्व 55 और 56 पद टिके पढ़िबा टिके रोक लुक 23 तार 55 टिके पाटी कर पड़तो 55 आउ गालीलु तांको सहित आसीथिबा स्त्री लोक माने ते पछे पछे से स्त्री लोक माने जाई समाधि की और ताहार शरीर किपरि रखा गला ता देखिले तापर कोन लेखा अछि से माने बाहुडी जाई सुगंधी द्रव्य और तैल प्रस्तुत करूछथि माने रेस्टलेस बोले रात्रि रहिले सेठी जाई से माने सुगंधी तैल और से सुगंधी परफ्यूम कॉस्टलीएस से समरो नी बहुमूल्य तैल और से तैल से रात्रि रे प्रस्तुत करूछथि यीशु को पाई और से तैल धरी यीशुଙ୍କର सब के जणे पची जीव और ताहा नै से माने मखैबा पई जाउछथि प्रभात समय तो यीशु को पई किछि गोटा आडी के आसीबा पड़िबो यीशु को यदि साक्षात करियार अछि किछि गोटे बहुमूल्य विषय नै आसीबा को पड़िबो जो विषय की आम पई बहुमूल्य होइतिबा दरकार तबे अनेक समय दाम कथा कइले हम केते पकाइबो आम पिला मन को सिकाउ तो काटी बोली जोडा बाधिबो से परि जिंस एमान को पई से समरो परफ्यूम मोस्ट कॉस्टलीएस्ट थिंग जोडे स्त्री लोक डेढ़ केते 150 टंकार सुगंधी तैल ढाली देला यीशु को पाई अरे सब किछि यीशु को देबा कोन असुविधा और सेति पाई कि लक्ष्य करछु यीशु को पाई किछि प्रस्तुत करि आसीबार जेतेबेला हम मंदिर को आसु प्रभु को पाई किछि मूल्यवान विषय नै प्रस्तुत होई आसीबा दरकार जेपरि स्त्री लोक माने यीशु को साक्षात करिया पे गले तृतीय विषय दे वर एक्साइटेड टू सी जीसस से माने एक्साइटेड टू सी जीसस से माने पूरा उत्साहित थिले यीशु को साक्षात करिया पाई यीशु कर शरीर को साक्षात करिया पाई चतुर्थ विषय दे हैव द करेज टू सी जीसस एक्साइटेड किति कारण से माने लेखा होछि प्रत्युषरे अति प्रत्युषर केते सकाळे से माने बाहर काली जाइछथि एक्साइटेड यीशु को पाई एक्साइटेड आमे केतना बेला आसु तो हमर टाइम बोले दाउ करी गला पर उपासना करला पर गले हम नै हां केते जण खाली आशीर्वाद पाई गले हला आशीर्वाद रो बापर केते केते आशीर्वाद न नै कर पळै हेले यीशु को हमें जोगाई थी ठीक थाओ प्रभु मुई आइला पर ट्रेन छाड़बो यीशु को हमें वेटिंग रूम रे पकई वेटिंग लिस्ट रे हमरटा सब काम रिजर्वेशन रे चली छी बाहर आज मांस नेबार अछि रातबार अछि सेटा रिजर्वेशन है नुआ ड्रेस फुट कोन अछि सेटा रिजर्व है सब रिजर्व अछि दे किंतु यीशु को हमें वेटिंग लिस्ट रे पकई के थाओ प्रभु लेट हेले हो टिके जोको मोय केते बेले उपदेश करला बेले बोलची टिके दे लोक को तो साक्षात करबाटा कि नुआ ड्रेस टिके देखाइबाटा से की तो एठी हमें देखू से माने पूरा प्रत्युषरे अति प्रत्युषरे बाहरिले आ सूर्य उठिबा समय से पहुंचे तापर को करेज देखो तो केति साहस ए माने महिला माने यीशु को समाधि देवा समय राति रोई छथि आ यीशु कर तृतीय दिवस उठिबा समय रे से माने पहातिया रे जाउ छथि आदि रो मां मानो को जदि कहबा पहातिया रे काटा बेले जावेगला जाई होबो कि पुरुष मानू को तो बेले बेले भय स्त्री माने पड़े हमर एक्साइटमेंट देखो हमर करेज देखो साहस ए मानकर साहस देखो
जीशुଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସାହସ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସାହସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି ଗୁଣ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମେ ବୁଝିଅଛୁ କେତେ ଉପାସନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଆତୁର ମନ ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ୱାର୍ସିପ ୱିଥ୍ ହାର୍ଟ, ହୃଦୟ ସହିତ ଉପାସନା କରି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ହେଲେ ହୃଦୟ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଉପାସନା କରି ଆସନ୍ତି, ୱାଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହୁଏ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଭିତରକୁ ଆସି ବସ, ବାହାରେ ରହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ନା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ ହୁଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପାସନାର ହୃଦୟ ନେଇ ସରଳ ନମ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ପଦରୁ 6 ପଦ ପଢୁଛୁ, ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧିରୁ ଦ୍ୱାରରୁ ପଥରଟା ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ, କାରଣ ତାହା ଅତି ବୃହତ୍ ଥିଲା। ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନେଇକି ବର୍ଡନ ଥିଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଡେ ବଡ଼ ପଥର ସେଦିନ ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ହାରାମାତୀୟ ଯୋସେଫ ପଥର ଉଡ଼େଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠି ଆଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯୋଗା ହେଇଥିଲା, ତାଲା ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପଥରକୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବ? ଏମାନେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ସତ୍ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସତ୍ ମନରେ କିଛି ଆସିଛୁ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନର କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇ ଆମେ ବାହୁଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। When we start thinking with God, it will happen. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା କେମିତି ପଥର ଗୋଡ଼େଇ ହେବ, ପଥର କଥା ତାଙ୍କର ମନରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ାଇ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏପରି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଅଲରେଡି ଗୋଡ଼ାଇ, ମନରେ ଭାବିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଇ, କିଛି ନାହିଁ, ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ, whatever happened, no problem। ଆଣ୍ଠେଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ମୁଇଁ ତୁମର ଭକ୍ତ, ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ପ୍ରଭୁ ସିଂହର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯଦି ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସିଥିବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଭୟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି? ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଯୁବାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଅତିଶୟ ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ୱାଣ୍ଡର ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପଥର ଗୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ ଦୂତ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ତାର ଦୂତର ସଂକେତ। ଏତେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଏମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟିକେ ମୋ ସହିତ ବାଇବଲ କାଢନ୍ତୁ, ଯୋହନ ତାର 20 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଯୋହନ 20 ପର୍ବ 6 ଆଉ 7 ପଦ। ହଁ, ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି। ଏମାନେ ପଳେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ସରୁ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଅଛି। ତାପରେ 7 ପଦ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରୁ ଲୁଗା ସହିତ ନ ଥାଇ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଡା। କଣ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ? What's the difference? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗଲେ, ସେମାନେ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଯଦି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ଯୋହନ 20 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦରୁ ପରେ ପରେ ପଢିବେ, ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସକାଳେ ଏକା ଦେଖିଲେ। এই মহিলা মানে দূতଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୁଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି। Why it happened? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା?
शिष्य मानकर डर भय थिला सरल अंतकरण नहीं केणे जाइथिले यीशु कोन कहि नथिले 3 दिन रे उठिबी बोली हेले स्त्री लोक माने किंतु से हृदय रे से माने जाइथिले ए माने घर द्वार कबाट घर का बंद करिथिले ते काहे के परिगला प्रिय माने भक्ति नहीं तो ईश्वर कर शक्ति नहीं ईश्वर को जदि भक्ति करूनु आमे शक्ति कुआडर देखिबु ए माने भୟରେ थिले ईश्वर को से समय भक्ति करू नथिले भला सब शक्ति कुआडे जानिबे महिला माने देखंतु ताकर उत्सर्गीकृत भावना पाई से माने दूतम को देखुछंती किंतु ए माने लुगा को देखुछंती आज सकाळे खबर पदारे आसिला परे मोटी फेसबुक लाइव को देखु हेले प्रार्थना चलला बेले यार को देखुछि के तार को देखुछि प्रार्थना चलला बेले से एड़े तड़े माने लोक जीवा आसला करथि ई भक्ति काहे की जाइतिले मुई जानि नै ताकर भक्ति देखंतु आ सेति पई ताकर जीवन रो शक्ति आमे अनुभव करिबो परिवर्तन नै से मानक जीवन रे निज भाई निजे बड़ बोली कहतु किंतु जदि भक्ति नाही हमर प्रकृति जणा पड़िबो जदि प्रभु को भक्ति नाही तेबे आमे गिरजा आसीबा अवहेला करिबो समान टाइम रे आसीबो जदि पालक को भक्ति नाही तेबे प्रभु को मध्य हम मान कारण पालक को हम जदि गाली करथु बेले बेले दुई कर भाषा रे गाली करथु भक्ति कोठी आए भक्ति नाही शक्ति नाही एठी आमे सेई कथा देखु महिला मानकर भक्ति थिला सेठी पई से माने दूतन को देखिले आमे काहे हम जीवन आश्चर्य कार्य देखि पार कारण हमर भक्ति नाही प्रार्थना करिवार समय रे मध्य आकु देखुथिबो ताकु देखुथिबो हां उठी आमे अछु रियली वी आर क्रिश्चियंस प्रकृत में क्रिश्चियनिटी भक्ति थिले ऑटोमेटिक वंडर हेबो ए स्त्री लोक मान को देखंतु से माने शिशु मान केते बेले देखिबो शिशु मान केते बेले देखिबो राती रे संध्या बेले देखले दिसु महिला माने प्रभाव रे देखंती आ मरियो कथा होती यीशु को सहित से निजे कहउछंती कोन बोली यीशु को पाखरे ठिया होइबा देखि जदि हम पढिबे जहन 20 पर्व तारो 13 पदरे हम देखुछु से माने ताको कहिले दूत माने ताको कहि दुई जण दूत बोले खाइते 12 पदरे यीशु शरीर जो स्थान रे थुआ जाइतिला से मुंड पाखरे जणे और पाद पाखरे आउ जणे एई परि दुई जण शुक्ल वस्त्र परिहित दूत को बसिबा देखिले गोटे कि दुई जण केते जण लेखुन करते अलगा अलगा किंतु दूत को देखिले से माने ताको कहिले गोनारी काहे की रोदन करूछ से माने कहिले केउ माने मोर प्रभु को घेनी जाई अछंती आउ ताहंकु केउ स्थान रे रखि अछंती ताहा मु जाने नाही से एहा कहि पछ को बुली पड़ी यीशु को ठिया होइतिबा देखिले केते बेला घटना एटा सकाळर घटना देखिले किंतु से जे यीशु ताहा देखिले नाही काहे कि देखिले ना 11 पत्र लिखा होछि किंतु मरियम रोदन करू करू बाहर समाधि रे निकट रे ठिया होइले कांतुथिबा लोक धैर्य प्रति प्रभु को ऊपर कांतुआ गाथि में मरिगला बोले से माने यीशु को देखि पारिबे मरियम यीशु को देखुती ठिया होइसंती तथापि से चिनि पारुने कारण तार भीतरे दुख भर्ती थिला ते माने तापर देखु यीशु छिडा होइसंती यीशु ताको कहले गो नारी काहे की रोदन करूछ काहर अन्वेषण करूछ से ताको उद्यान रो माली बोली मने करी कहले महाशय आपण जदि ताको घेनी जाई अछंती ताहा हेले ताको केउ स्थान रे रखि अछंती मते कहतु आपण ताको घेनी जीबी यीशु ताको कहले मरियम बोली जते बेले कहले से बुली पड़ी अपनी भाषा रे कहबा को लागे रापुनी अर्थात हे गुरु चिनिबा को पारिले महिला माने प्रभात रे देखिले शिष्य मानकर कथा केते बेले देखिले 19 पदर देखो 20 पर 19 पदर सेही दिन अर्थात सप्ताहर प्रथम दिन संध्या समय रे जेते बेले शिष्य माने जो गृह रे थिले सेतिर द्वार गुडी को जिहुदी मानको भय रे रुद्ध थिला सेते बेले यीशु आसी मध्य स्थल रे ठिया होई से मानको कहिले तुम मानकर साथी एति बेले दुख संध्या बेले दुख प्रिय माने हमर हृदय रे भक्ति नाही बालक प्रार्थना को जदि भक्ति नाही केते बेले प्रभु को भय भक्ति करूती बेकार कथा छुच्चा कथा है मने रखु आमर भक्ति ज्ञात हबो
ଆଉ ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ୱଣ୍ଡର ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ when you worship with true heart। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ witness in history celebrating Easter meaningful Easter ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ୱଣ୍ଡର ଦେଖିବୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ witness in history ଇତିହାସରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ନୀରବ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ ଲୋକ ନୀରବ ରହିଗଲା ସେ ମଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇଛି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 7 ଆଉ 8 ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ପିତରଙ୍କୁ କୁହ। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୂତ ପିତରଙ୍କୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଲିଲକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେଖିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା କୁହାଗଲା ୱିଟନେସ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା କଥା କୁହାଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି। ଯେତେ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। Jesus says to witness his resurrection। ମନେ ରଖ ଆଗରେ ବଢିଆ ପ୍ରଭାତ ଫେରିଥିଲା ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ ସବୁ କହି ଆଜିକାଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ହଉଥିଲି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଶୋଇବାଟା ତ 3ଟା ହଉଛି 3ଟା ବେଳେ ଉଠି କେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବୁ ତେବେ ରାତି ସାରା ନଶୋଇବାର କାରଣ ମୋବାଇଲ ରହୁଛି ନା କେତେ ବିଜି କାମ ଯାକ ଅଛି ଆକୁ କହିବାର ଅଛି ତାକୁ ଚାଟ୍ କରିବାର ଅଛି କେତେ କଥା ପଠେଇବାର ଅଛି କଣ ନା 3ଟାରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି 3ଟା ବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରିବା କଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ରାତି ନ ଶୋଇଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠି ଆମେ ଗଲୁ କବରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଭୁଲିଗଲୁଣି ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡେ କୁହାଉଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ମଡର୍ନ ହେଇଗଲୁ ଟାଉନ ରହିଗଲୁ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ୱିଟନେସ୍ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ କିଏ ତ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ ତ କହିବେ କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ତ ଜଣେ ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ କିଏ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ଲେଖାଯାଏ ଏକାଥରକୁ 500 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ଏପରି ମରି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଉଲଙ୍କୁ ହଠାତରେ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି ଆମେ ଖାଲି ଲୁଗା ଦେଖିବା ଲୋକ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ପାଉଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଥିଲେ ବେକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଅଲ ଜିଜସକୁ ଦେଖିଲେ he started witnessing Jesus ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛନ୍ତି କି ନ ପଡିଲା ସେମାନେ ମରିଥାନ୍ତେ ଆରାମରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତେ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ମରି ଉଠିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବେ ଆମେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରି ଶାସନ କରିବୁ ସେଇ ଭରସାରେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ରୋମିଓ ସରକାରର ଅଧୀନରେ ରହି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେଖା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରି ବାନ୍ଧି ପିଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦମ୍ବେ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଏହା ହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ପାଉଲ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ପାଉଲ ସେ ସାଉଲ ଥିଲେ ପାଉଲ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଇତିହାସରେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ବୃଥା ବେକାର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେଜାଣି ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ବେକାର ହେଇଗଲେ କାରଣ ଇତିହାସରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରୁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଯେପରି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ମିନିଂଫୁଲ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 3ଟି କଥା କହିବି ପ୍ରିୟମାନେ ଉପାସନା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ ହବାର ଅଛି ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଏଗ୍ରେସିଭ ହେବିନି ତାକୁ କିଛି ଗାଳି ବିରୋଧ କରିବି ନାହିଁ ଠିକ ହେଇଯିବି ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ ମଲା ପରେ ଲୋକ କହିବାର ଅଛି
बढ़िया लोक थिला एतिकी कहले योर लाइफ विल बी सक्सेस प्रभु एहवा पे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करो हम कल्याण प्राप्त करबा समस्त बधर्गम्य ईश्वर पर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता तुम्हारा हृदय और मन को सुरक्षा कर रखो